नमस्ते। आमे आलोचना करुले नाट्यकार मनोरंजन दास एवं तांकर रचित नंदिका केसरी नाटक। तेबे या पूर्वरु तांकर आगामी नाटक संपर्क रे एक आलोचना हेइथिला। तांकर अन्यान्य जो नाटक अछि जेमिति अवरोध किंबा सागर मंथन, बनहंसी, अरण्य फसल, अमृतस्य पुत्र, काठघोड़ा ए सबु संपर्क रे स्वतंत्र आलोचना करा जाई परिबो। किंतु आमर जेहेतु नंदिका केसरी आलोचना होउची मुख्य प्रसंग, तेणु अन्य नाटक संपर्क रे संक्षेप रे सूचना देबा मु आवश्यक मने करूची। एवं सेही क्रम रे अवरोध तांकर रचना हेइथिला 1953 मसीहा रे एवं मधुसूदन आईन कॉलेज रो नाट्य संसद द्वारा प्रथमे मंचस्थ हेइथिला। अवरोध आगामीर केवल परवर्ती नाटक नुहे, परिपूरक मध्य। आगामी रे नाट्यकार अभिव्यक्तिवादी नाटकर दुई गोटी धारा को गोटिए सूत्र रे गुंथी प्रकाश करिथिले। एथिरे समाजर राजनैतिक और अर्थनैतिक समस्यार विश्लेषण संगे मनुष्यर मग्न चेतन बा अवचेतन मनर रहस्य उद्घाटन थिला नाट्यकारंकर लक्ष्य एवं सेई लक्ष्य साधनारे से अपूर्व सफलता लाभ करिथिले। अवरोध और अरण्य फसल नाटक दुईटी रे एई दुई गोटी धारा स्वतंत्र भावरे दर्शित हेइची। अवरोध नाटक रे श्रेणी संघर्ष माध्यम रे अर्थनैतिक वैषम्यर विलोप साधन द्वारा एक सुस्थ और शोषणहीन समाजर प्रतिष्ठा तांकर लक्ष्य रूपे गृहीत हेइची। अरण्य फसल नाटक रे से सिगमंड फ्रॉयडंकर दर्शित मार्ग रे नर नारींकर यौन जीवनर विश्लेषण करिसंती एवं जुगपथ भावरे जीवनर अर्थ खोजिबार प्रयास मध्य करिसंती। तेबे अवबोध नाटक रे नाट्यकार दलगत शासनर त्रुटि विच्युति दर्शाइबा संगे संगे एहा किपरि पुंजीवादर आयुध और रक्षा कवच रूपे व्यवहृत हेउछि ताहा दर्शाइछंती। कृषि और शिल्पर जातीयकरण माध्यम रे एक मुक्त और शोषणहीन समाजर भित्ति स्थापन पई से आह्वान देइछंती। गभीर मननशीलता संगे तीक्ष्ण शाणित संलाप रचना अवरोध नाटकटिकु अत्यंत उपभोग्य करिछि। सेही क्रम रे तांकर परवर्ती नाटक सागर मंथन ओडिशा रे नवनाट्य आंदोलन चलाइबार संकल्प नेई केतेजन चिंताशील नाट्यकार और नाट्य समालोचक 1964 मसीह प्रतिष्ठा करती सृजनी नामक एक शौकीन नाट्य संस्था। एही संस्थार मूल लक्ष्य हेला ओडिया नाटकर गतानुगतिकतारे परिवर्तन आनी एपरी एक नाट्यकला सृष्टि करिबा पई जहा दर्शक को आनंद देवा संगे संगे तार बौद्धिक अनुभूति और चिंता को गभीर भावरे आलोडित करि पारिबो एवं तार अवचेतन मनरे छाप पकाई पारिबो। एही नाट्य संस्थार प्रथम नैवेद्य हेउची सागर मंथन। सागर मंथन नाटकटी एक मौलिक नाटक नुहे, यह प्रसिद्ध इंग्रेज नाट्यकार जे.बी. प्रिस्टलिंकर एन इन्स्पेक्टर कॉल रो ओडिया रूपांतरीकरण।
ପ୍ରିଷ୍ଟଲି ଏହି ନାଟକରେ ଇଂରେଜ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଜୀବନର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୁଲିସ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଆକାରରେ ସମୁଦାୟ ନାଟକଟି ଲିଖିତ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଅପରାଧମୂଳକ ନାଟକର ରହସ୍ୟ ଧର୍ମିତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ମନୋଜ୍ଞ ଚିତ୍ରଣ ଏହି ନାଟକଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରସ ଓ ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି କିଛି ଆଲୋଚକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷେଇକି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସାଗର ମନ୍ଥନ ନାଟକଟି ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ପାଇଁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ, ଶୋଷଣ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ଯାହା ସେ ଝିଅର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ପରୋକ୍ଷରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ତାର ମାନବିକତା ବୋଧ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ରହସ୍ୟମୂଳକ ବିବିଧ ଘଟଣାର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଏଠାରେ ସାଗର ମନ୍ଥନ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସାଗର ମନ୍ଥନ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଡାଇମେନସନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଏହି ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧାରାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ଥିଲା ବନହଂସୀ। ଯେଉଁ କେତୋଟି ନାଟକ ଓଡ଼ିଆର ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବନହଂସୀର ନାମ ସର୍ବାଗ୍ରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ସୃଜନୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ତୃତୀୟ ଅବଦାନ ରୂପେ ବନହଂସୀ ଜୁନ 2 ତାରିଖରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଆଗାମୀ ଠାରୁ ବନହଂସୀର ଦୂରତ୍ୱ ଅନେକ। ଏ ଦୂରତ୍ୱ କେବଳ କାଳଗତ ଦୂରତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଭାବ ତଥା ଆଙ୍ଗିକଗତ ଦୂରତ୍ୱ। ଆଗାମୀରେ ଗଳ୍ପାଂଶର ଧାରାବାହିକତା, ଗତି ଓ ବିକାଶ, ଅନିଶ୍ଚୟତା, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଚରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ପରିଣତି ଅଛି। କ୍ରମିକ ଦୃଶ୍ୟସଜ୍ଜା ଓ ସ୍ଥାନକାଳ ପାତ୍ରର ଚେତନା ଆଦି ସୁଗଠିତ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକର ଏକ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବନହଂସୀ ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାର ତାଙ୍କର ଗଠନ ରୀତି ବା ଫର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସାଗର ମନ୍ଥନରୁ ବନହଂସୀକୁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଗତି ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହୁଏ। ସାଗର ମନ୍ଥନ ନାଟକଟି ବନହଂସୀ ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। କାରଣ ସାଗର ମନ୍ଥନରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ତାହା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଘଟୁନାହିଁ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ବାହାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାତ୍ର ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି। ବନହଂସୀରେ ଠିକ୍ ଏହି ରୀତି ଅନୁସୃତ ହେଇଛି। ବାହାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏଥିରେ ଆହୁରି ବହୁ ଦୂରକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବନହଂସୀର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି, ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ପ୍ରବାହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମନର ସଂଘାତକୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକ ଚିତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ବନହଂସୀର ଥିଲା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକ
କାଳ ଚେତନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସବୁ ବିଷୟ କାଳାନୁକ୍ରମରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ନାଟକୀୟ କଥାବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ, ବିକାଶ ଓ ପରିଣତି ଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବନହଂସୀ ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାର ଏହି ଚିରାନୁସୃତ ନାଟ୍ୟରୀତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମୟହୀନତାର କଳ୍ପନା ଉପରେ ନାଟକକୁ ଆଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମନର କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୟକର। ଏଥିରେ କାଳାନୁକ୍ରମିକତା ସବୁବେଳେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ହେଇଥାଏ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ପ୍ରବାହରେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଏକାବେଳକେ ଆସି ଧରା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରିକାଳ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ଅଥବା ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୋଇଯାଏ, ନାଟକରେ ତାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଘଣ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତୀକିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଏହି ଜଟିଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥିତିର ଚିତ୍ରଣ ନାଟ୍ୟକାର ବନହଂସୀରେ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀର ଏହା ଏକ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ନାଟ୍ୟକାର ଷ୍ଟ୍ରିଣ୍ଡବର୍ଗଙ୍କର ଏ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ଲେ ବା ଘୋଷ୍ଟ ସୋନାଟା ଏବଂ ୟୁଜେନ ଓନିଲଙ୍କର ଏମ୍ପରର ଜୋନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ନାଟକମାନଙ୍କରେ ଏହି ଶୈଳୀ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶୈଳୀ ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଘଟିପାରେ। ବାସ୍ତବତାର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପଟ୍ଟଭୂମି ଉପରେ କଳ୍ପନା, ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ମୃତି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଉଦ୍ଭଟ ଭାବନାର ବିଚିତ୍ର ମନୋରମ ସୂଚିଶିଳ୍ପ ରଚନା କରିଥାଏ। ବନହଂସୀ ନାଟକରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେତନାରେ ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ, ତାର ନାଟ୍ୟ ରୂପାୟନ ହେଉଛି ବନହଂସୀ। ସମୟହୀନ କାଳତ୍ରୟୀ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ବନହଂସୀ ନାଟକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପ୍ରବୀର ଚୌଧୁରୀ, ଉଷା, ନର୍ସ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଶର୍ମା ଏବଂ ରାଜୀବ, ଗୀତା, ଅଶୋକ। ଏଇମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିସଙ୍ଗତା ଓ ଅସହାୟତା। କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଶର୍ମା ମରିଯିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀର ଚୌଧୁରୀ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭୂତିର କଳ୍ପନାଞ୍ଜନରେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପ୍ରେମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଥକତା ନିଜ ପୁତ୍ର ରାଜୀବ ଓ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର କନ୍ୟା ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ନାଟକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ। ପରସ୍ପର ପିତାମାତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ ହୋଇନଥିବା ରାଜୀବ ଓ ଗୀତା ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୀତା ପ୍ରବୀର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ପାପପୁଣ୍ୟର କଳ୍ପନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ରାଜୀବ ସହିତ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହି ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ଖାଇବା ତା ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହୋଇଛି।
उषा देवींकर कैफियत डाक्टर चौधुरींकर जीवन संपर्कित जुक्ति और राजीवकर अनुयोग किछि तार द्वंद्वर समाधान बा अवसान घटाई पारि नाही, से सेठारु चली जाइछि। अपर पक्षरे उषा देवी सबुदिन पाई प्रवीण पाखरे रहिबाकु निष्पत्ति नेइछंती। एई बनहंसी नाटक को मुख्यतः तीनोटी अंशरे भाग करा जाइछि। नाटकर तृतीय अंक हिल्लोलरु आरंभ होइछि, द्वितीय अंक क्षुधार 5 वर्ष व्यवधान परे, संतोष शर्मांकर दुर्घटना घटिबार ठीक 25 वर्ष परे गीतार बागदत्ता स्वामी अशोकंकर कार दुर्घटना घटिछि। प्रणय विक्षुब्धा गीता कृष्णचूड़ा गछ तले हठात कल्पनारे राजीव को देखी दुर्घटना घटाइछि। पुणी सेई प्रवीर चौधुरींकर क्लिनिक रे एथर डाक्टर राजीव अशोकंकर मस्तिष्कर अस्त्रोपचार करिछि। एक्सीडेंट पूर्वरु गीतार स्वप्नायित मन जो कृष्णचूड़ा रूपी राजीव प्रति प्रलोभित थिला ताकू से पाई पारिछि। क्लिनिक बेड रे जंत्रणा रे छटपट हेउथिबा अशोकंकु गीता निजर निष्पत्ति जणाई सारिबा परे अशोकंकर मृत्यु घटिछि। केही मृत्यु जंत्रणा रे छटपट हेउथिले कौनसी निष्ठुर संवाद दिया जाए नहीं, तेबे नाटकरे ताहा घटिछि। अशोकंकर मृत्यु रे गीतार अशांत मन असहाय और उद्भ्रांत हो जाइछि। पाप पुण्य शांति और मुक्तिर विश्वास मध्यरे से राजीव को त्याग करी चली जाइछि। शांति पाई विव्रता उषा देवी सेही परि किछि समय पूर्वरु डाक्टर प्रवीर चौधुरी को छाड़ी चली जाइछंती। समस्तंक मनर हिल्लोल व्यर्थतारे परिणत हेछि। नाटकर अंतिम मुहूर्त रे प्रत्येक चरित्र क्षताक्त निरुपाय और असहाय हेई पड़िछंती। अशोक मुखरे नाट्यकार कहउछंती, काहारी शांति नहीं, तारी भितरे बंचिबाकू हेबो। मुख्यतः एई नाटकरे समय अति निष्ठुर भावरे प्रत्येक चरित्रर संपर्क को प्रतिहत करिछि। समयहीनतार जटिलता मध्यरे प्रत्येक चरित्र जीवनर सुख शांति अन्वेषण करबाकू जाई असहाय भावरे क्षताक्त होई पड़िछंती। डाक्टर प्रवीर उषा, संतोष प्रवीर नर्स उषा और राजीव गीता अशोक मध्यरे प्रेम संपर्क केवल देह सर्वस्व बा कामना सर्वस्व होई पड़िछि। उषा नर्स और गीता काहारी जीवन रे प्रेमर पवित्रता बा सार्थकता नहीं, अथच शांति और मुक्ति पाई समस्ते व्याकुल होई पड़िछंती। सर्वोपरि बनहंसीर नारी चरित्र माने पाप पुण्य विषय रे सचेतन थिला बेले सबु समय रे केवल विशुद्ध पाप करबाकू अग्रसर हेइछंती। श्रीजुक्त दासंकर नारी चरित्र एहा हुए तो विशेषत्व बोली डॉक्टर रत्नाकर चैनी उद्भट नाट्य परंपरा रे मत देइछंती। डॉक्टर रत्नाकर चैनीकर एहा एक विवादीय मत बोली मध्य कुहा जाए, कारण जौन क्षुधा उदर क्षुधा भली एक शक्तिशाली जैविक प्रवृत्ति। तेणु जौन क्षुधा को चरितार्थ करिबा पाई मनुष्यर प्रबल स्पृहा आगेई थाए। समाज विधि निर्देश और आईन कानून को संपूर्ण भूली जाए। तेणु सामाजिक मूल्यबोध दृष्टि निषिद्ध कर्म को पाप और निषिद्ध होई नथिबा कर्म को पुण्य बोली आख्या दिया जाए। एही विचाररू श्रीजुक्त चैनींकर मतामत अनापेक्षिक नुहे। नाट्यकारंकर उद्भट नाट्य सृष्टि सबु चरित्र गुड़िक पाप पुण्यर विचार न करी केवल दैहिक जौन आनंद जे भोग करिसंती एहा ठीक नुहे। नारी पुरुष मध्यरे जौन प्रक्रिया अमेल परिवर्ते मानसिक अमेल जनित विच्छेदर बलिष्ठ स्वर तांकर बनहंसी नाटक और अन्यान्य नाटक रे मध्य देखिबाकू पाऊ।
ଆରମ୍ଭରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ନାଟକଟିକୁ 3ଟି ଅଙ୍କ ବାତ୍ୟା, କ୍ଷୁଧା ଓ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲାବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ଦୃଶ୍ୟ ବା ୱାନ୍ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ନାଟକଟି ଅଭିନୀତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର 2ଟି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏଥିରେ ଘଟିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ନାଟକଟି ହେଉଛି ବନହଂସୀ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ମନର ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ଧାରୀ ସଂକେତ ରୂପେ ନାଟ୍ୟକାର କାନ୍ଥର ରଙ୍ଗ କଳା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟହୀନତାର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ନଥିବା ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା। 5ମ ପୃଷ୍ଠାରୁ 12 ପୃଷ୍ଠା, 16 ପୃଷ୍ଠାରୁ 24 ପୃଷ୍ଠା, 66 ପୃଷ୍ଠାରୁ 75 ପୃଷ୍ଠା, 91 ପୃଷ୍ଠାରୁ 93 ପୃଷ୍ଠା ଏଗୁଡ଼ିକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀର ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସମୟର ଚକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି, ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ମତରେ ସମୟ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାଣୁ। କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ମନର ଗଭୀରତାକୁ କଳା ରଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ଘର ଭିତରକୁ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ନଥିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଅତୀତର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମଞ୍ଚର ଆଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆର୍ଥର ମିଲରଙ୍କର ଆଫ୍ଟର ଦି ଫଲ୍ ନାଟକର ମଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଯେଉଁଠି ଆଲୋଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦି ମାଇଣ୍ଡ ହେଜ୍ ନ କଲର ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ମେମୋରିଜ୍ ଆର୍ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ଗ୍ରେନେସ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍। ଆର୍ଥର ମିଲରଙ୍କର ଏହି କନସେପ୍ଟ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ନାଟକଟିରେ ବ୍ୟବହୃତ, କାରଣ ଦି ଏକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ, thought and memory of quarantine people appear and disappear instantaneously as in the mind। पुणी थरे कही दउछि जे बनहंसीर कथानक होउछि जे डाक्तर प्रबीर चौधुरी मोटर धक्कारे आघात प्राप्त जड़े रोगीर मस्तिष्करे अस्त्रोपचार करिसंती। अस्त्र उपचार परे तार फलाफल पाई से गभीर चिंतामग्न अवस्थारे निज क्लिनिक रो एक प्रकोष्ठरे समय अतिबाहित करुथबा समय रे नर्स आसी रोगीटीर मृत्यु संवाद जणैछि। जेतेबेले एई मृत्यु संवाद से सुनिछंती, डाक्तर विचलित हो पड़िछंती। अल्प समय परे पुलिस दुर्घटना स्थल उद्धार करिथिबा छिंडा डायरी रु जना पड़िछि जे रोगीर नाम दुर्घटना रे वर्तमान मृत हो जाइथिबा चरित्र होउछंती संतोष शर्मा। एही संवाद डाक्तर चौधुरी को घोर विव्रत करि दैछि एवं तांकर मन होइछि अंतर्मुखी। से तांकर कल्पना चक्षुरे देखुछंती मृत संतोष शर्मा आसी तांको संगे कथबार्ता करुछंती एवं मोटर दुर्घटनार मर्मन्तुद कहानी तांको सुनाउछंती। डाक्तर चौधुरींकर मानस रंगमंच रे एई दृश्य अभिनीत होउथबा बेले नर्स आसी खबर दैछि जे संतोष शर्मांकर पत्नी उषा देवी तांको साक्षात करिवा पई चाहुछंती। एहा सुनी डाक्तर चौधुरी अवचेतन राज्यरू पुणी वास्तव चेतन अवस्था को फेरी आसीछंती। अतीतर प्रणयिनी उषा देवी को हठात सम्मुखरे देखि से विस्मित हो जाइछंती। संतोष को देखिबा पई उषा देवी जिद धरिछंती। से प्रकाश करिछंती जे से अंतसत्ता एवं संतोषंकर सानिध्यर अभाव तांको पक्षरे घोर जंत्रणादायक। संतोषंकर अवस्था संबंध रे कोनोसी सठिक उत्तर डाक्तर चौधुरी ठारू न पाई से विरक्तिर सहित कक्ष परित्याग करिछंती। उषा देवींकर आगमन और
प्रत्यागमन डाक्तर चौधुरी को चिंता जलरे बुड़ाई देइछि और तांकर मानस पटरे उद्भासित होइछि अनागत भविष्यतर बहु स्वर्णाभ स्वप्न। कल्पनार अंजन लगाई से देखुछंती जे तांकर 5 वर्ष वयस्क पुत्र राजीव और उषा देवींकर अनागता कन्या जी वर्तमान सुद्धा भूमिष्ठ हेई नाही, पुओ हेबो कि झी हेबो से बाबदरे जणा नाही, किंतु तांकर कल्पनारे गीता यौवनरे पदार्पण करी परस्पर को भल पाउछंती। तांकर प्रणय कहानी पुणी गति करिछि ठीक सेही मार्गरे जेउ दिगरे दिने गति करिथिला उषा देवींक सहित डाक्टर प्रवीर चौधुरीर प्रणय कहानी। सेमाने डाक्टर चौधुरींक सहित कथबार्ता करुछंती और डाक्टर चौधुरी सेमानंकु सतर्क कराई देबा पई निजर प्रणय कहानी सेमानंकु सुनाई बसिछंती। सेमाने तांकर प्रणय कहानी शुणुछंती एवं से संबंधरे निजर मतामत व्यक्त करुछंती। तापरे बाहरी जाइछंती पार्कर सेई कृष्णचूड़ा मूलकु जेउठी उषा देवी और डाक्टर चौधुरी रचिथिले सेमानंकर मिलन र अभिसार। डाक्तर चौधुरींकर मनोराज्य वर्तमान अतीत और भविष्यत रो एई अभिनय चलीथिबा बेले से निर्बाक और निस्पंद होई ठिया हेई थांती। सेठी डाक्तर चौधुरींकर अवचेतन मन तले वर्तमान सहित अतीत भविष्यत और वर्तमान गोटिए सरल रेखारे ठिया हेइची। एही समय नर्स आसी डाक्तर चौधुरींकर नीरवता भंग करिसंती। डाक्तर चौधुरी और नर्स आलाप्रत थिबा समय से कक्षरे प्रवेश करिसंती उषा देवी। डाक्तर चौधुरी उषा देवी को तांको पाखरे रहिबा पई प्रस्ताव देइसंती। नीति अनीतिर सीमा टपी अपरर कुत्सा भर्त्सना को भ्रुक्षेप न करी दुहे पुणी प्रेम और प्रणयर संपर्क स्थापन करिवे। से उषा देवी को सूचाई जे पुओ हेले भय नहीं, झील हेले राजीव सहित खेलिबो, दुहे परस्पर को भल पाइबे इत्यादि। एही प्रस्ताव रे उषा देवींकर मन चंचल अधीर और अशांत होई उठिछि। हाँ नाहीर द्वंद्व भितरे से निजको एकांत असहाय मने करिसंती। एइठारे प्रथम अंक बा बात्या शेष हेइछि। एथि मध्यरे बीती जाए दीर्घ 20 वर्ष। राजीव बड़ होई डाक्तरी पास करी बापांक क्लिनिक रो दायित्व ग्रहण करिछि। राजीव और गीता परस्पर को भल पाइछंती। चौधुरी और उषा देवींकर प्रणय कहानीर पुनरावृत्ति हेइछि राजीव और गीतांक ठारे। अवश्य निज पितामातांकर निगूढ़ प्रेम कहानी संबंधरे सेमाने किछि जानती नहीं। अति आकस्मिक भावरे डाक्तर चौधुरींकर सहित गीतार साक्षात हेइछि एवं तार माँ सहित डाक्तर चौधुरींकर प्रणय कहानी से तांकरी मुहरु शुणिछि। एई अप्रत्याशित घटना गीतार चिंताधारा को अलटपालट कर देइछि। अति आकस्मिक भावरे डाक्तर चौधुरींकर सहित गीतार हेइछि साक्षात एवं तार माँ सहित डाक्तर चौधुरींकर प्रणय कहानी से तांकरी मुहरु शुणिछि। एई अप्रत्याशित घटना गीतार चिंताधारा को अलटपालट कर देइछि। डाक्तर चौधुरी सहित निज मार संपर्क जानिबा परे राजीव सहित तार प्रणय ताकु निरर्थक बोध होइछि। समाज धर्म और पाप पुण्यर धारणा एक विराट पाचेरी होई ता आगे ठिया होइछि। से मने करिछि एहा पाप एवं एथिरे से शांति पाई पारिबो नाही। ता निकटरे जीवन लक्ष्यहीन मने होइछि। ए जीवन रे खाली खोजी बुलिबा ही सार। आमे जहा खोजू ता पाउना एवं जहा पाऊ ता चाहुना। गीता चली जीवा पाई स्थिर करिछि। एही समय रे गीता को खोजी खोजी सेठारे आसी पहुंची छंती उषा देवी। राजीवकर अनुयोग डाक्तर चौधुरींकर जुक्ति एवं उषा देवींकर कैफियत किछि गीता को तार अटल संकल्परु निवर्ताई पारि नाही। से राजीव को छाड़ी चली जाइछि। हेले उषा देवी डाक्तर चौधुरी पाखरे रहिबा पाई स्थिर करिसंती। एइठारे द्वितीय अंक क्षुधा शेष हेइछि। उपरोक्त घटनार 5 वर्ष पर डाक्तर चौधुरींकर सेई क्लिनिक रे 25 वर्ष तलर सेई पुरातन दृश्य पुणी थरे अभिनीत हेउछि। केवल भूमिकार सामान्य परिवर्तन घटिछि, नहिले अभिनय समान। एथिरे राजीव करिसंती गीतार बागदत्ता स्वामी
ଅଶୋକଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ଅଶୋକ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ଗୀତା। ରାଜୀବଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ଚିନ୍ତାରେ ବିଭୋର ହେଇ ଗୀତା କଳ୍ପନା ଚକ୍ଷୁରେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ତଳେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ହଠାତ୍ ଗଛରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୀତା ସ୍ଥିର କରିଛି ଯେ ରାଜୀବ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତାର ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ଏ ଆଘାତ ସହ୍ୟ କରିନପାରି ଅଶୋକ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଶୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଗୀତାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପୁଣି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଛି। ତାର ମନେ ହେଉଛି ସବୁ ତାରି ଭୁଲ, ସବୁ ପାପ। ରାଜୀବଙ୍କ ନିକଟରେ ତାର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ କି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧୀର ଓ ଅଶାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ସେ କକ୍ଷ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଉଷାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରୀତିର ସନ୍ଧାନରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ନାଟକ ଶେଷରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କେହି କାହାରିକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି କେହି କାହାରିକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ଶର୍ମା ଓ ଅଶୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ନାଟ୍ୟକାର କୁହାଇଛନ୍ତି। ଅଶୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ତ ଶବ୍ଦ ଓ ଭାଷା ଥାଇ ଜଣେ ଜଣକୁ ବୁଝିପାରେ ନା। ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝି ବୁଝି ହେଇଯାଏ, ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନା। ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୌଡ଼ ଖାଲି ଅଶାନ୍ତିରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଅଶୋକ କହୁଛନ୍ତି, କାହାରି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାରି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଏହି ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାର ନରନାରୀଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ନିସଙ୍ଗତା, ଅସହାୟତା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନତା ଓ ନିରର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତର ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଅସହାୟ, ବେଦନାକ୍ଳିଷ୍ଟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ବନହଂସୀ ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନା। ମାନବର ମନସ୍ତତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ନାଟକଟିରେ ଚିରାଚରିତ ଅର୍ଥରେ କୌଣସି ପ୍ଲଟ୍ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସମଗ୍ର ନାଟକଟିକୁ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ସଙ୍ଗୀତ ପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର। ଘଟଣା ଓ ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ଗୌଣ। ମନୁଷ୍ୟର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହାର ରଚନା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ। ସମଗ୍ର ନାଟକଟି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସେଟିଂ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଦୃଶ୍ୟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ପରିକଳ୍ପିତ। ନାଟକଟି 3 ଗୋଟି ଅଙ୍କରେ ବିଭକ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯଥା ବାତ୍ୟା, କ୍ଷୁଧା, ହିଲ୍ଲୋଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ନାମ ସାର୍ଥକ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥଚ ଅନନ୍ୟାଶ୍ରିତ। ବନହଂସୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ତାର ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମିତା। ନାଟ୍ୟକାର ଏହି ନାଟକ ପାଇଁ ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ସେଟିଂ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଦୃଶ୍ୟର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବାରୁ ମନର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗଭୀରତାର ସଂକେତ ସ୍ୱରୂପ କାନ୍ଥର ରଙ୍ଗ ରଖାଯାଇଛି କଳା। ସମୟହୀନତାର ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ନଥିବା ଏକ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘଣ୍ଟାର ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସୂଚକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛକୁ ନାଟକରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ନାଟକର ପ୍ରଯୋଜନା ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ। ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ଆଲୋକ ସମ୍ପାତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବନହଂସୀ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ। ବନହଂସୀ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ, ଅସମର୍ଥ। ତାର ଡେଣା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ସେ କ୍ଷତାକ୍ତ, ନିରୁପାୟ ଓ ଅସହାୟ। ଜୀବନକୁ ଏକ ହଂସ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରାଯିବା ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଇବସନଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ନାଟ୍ୟକାର ୱାଇଲ୍ଡ ଡକ୍ ନାଟକ ସହିତ ଏହାର ନାମଗତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟଗତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଉଭୟ ନାଟକରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ବ୍ୟର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଏ ଦୁଇ ନାଟକ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଭେଦ ହେଉଛି
जे वाइल्ड नाटक परी बनहंसी रे बनहंसी को एक दृश्य संकेत रूपे ग्रहण करा जाए नहीं। बनहंसीर संलाप सरल, संक्षिप्त और मनस्तात्विक, स्थल विशेष रे यह कवित्व व्यंजित होईछि। विषय वस्तु, चरित्र चित्रण, रचना शैली और दृश्य संस्थान प्रत्येक दृष्टि बनहंसी को आलोचक सर्वेश्वर दास उद्भट नाटक बोली कहिथिले मध्य वास्तविकता हेउची जे एहा अस्तित्ववादी दर्शन उपरे मध्य आधारित हेई पारे। जीवन जे लक्ष्यहीन, उद्देश्यहीन, दुखदायक, असरंती प्रतीक्षा ताहा नाट्यकार एथिरे दर्शाइछंती। यूनेस्को और अन्यान्य उद्भट नाट्यकारंकर परी मनोरंजन दास मध्य एई नाटकरे अभिव्यक्तिवादी नाट्य शैलीर अनुसरण करिसंती। बनहंसी एक मौलिक सृष्टि एवं केवल ओडिया साहित्य नुहे, भारतीय नाट्य साहित्य रे एहार जे एक विशिष्ट स्थान रही एथिरे संदेह नहीं। आज एतिकी थाउ, कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखिपारे। परवर्ती समय रे हमें आलोचना करिबा अरण्य फसल एवं अन्यान्य नाटक एवं सेही क्रम रे जीवा नंदिका केसरी पाखकू। जेहेतु अन्य नाटक गुड़िक मध्य खूब प्रासंगिक, तेणु गोटे गोटे क्लास रे यथा संभव आमे से नाटक संपर्क रे परिचित हेबा, मनोरंजन दासंकर नाट्य जीवन को चिन्हिबा पाई। तेबे कमेंट रे निश्चय लिखिबे। नमस्ते, धन्यवाद।